Okay, game 4 na ta mga birds sa ato ang manigi matchup. Dos ono atong standing pabor sa team la ni Atan, John Paul og ni Aloy. Game 4 na ta, game 4. Tuwan na atong standing ha. Pabor sa team lang Atan. Duhay lang daog, usara ang daog sa team lang Burnok. Kini game 4 na ta, ngay makabawas ni. 1-0 na. Burnok spiking, bang! Inyo na tanan. Grabe ang Burnok ah. Dahog. Okay. Ball game resume. 2-0 ato score. Kini para Tris. Burnok pairing answer betan. Pasok ang tira ni Cedric. Hawan sila. 3-0. Service shotan. Out ball. 3-0 side out. Kuha na niya, game 4 na niya na ito, game 4. Lah. Ono 3 na, ono 3. Ono 3 sa ono 3. Servisyo Raymond Atan. Ay gotcha. Sabi ni Atan, kuha sa Aloy. Short si Raymond, the Drunken Master. 3-1 lang yapon. Servisyo Aloy. Wadupol. Aloy, lah kamang kuha. Bang! Numato na sa tapat. Wala. Atan, attacking the defense. 2-3 na mga words. Dos, tres. Kini para igualis. Tung Raymond. To John Paul. Kuha pa. Burnok. Gipikha ng kilid. Piti mga words. 3-2 ha. 3-2. Side out ha. Bola sa team lang Burnok. Cedric og ni Raymond. Okay, back to the ball game. 3-2 sa ato score. Pabor sa team lang ni Burnok. Atan, namundak. Loy. Short. Tres dos ha, 3-2. Tres dos, servisyo Atan. Tok mo di Burnok, sahod kay Atan, bang! Kuha sa Cedric. Gangang nga ba Cedric? Timing kaya yun. Servisyo Burnok. Atan. Tok mo di Cedric, why nakakuha? 4-2 na. Duha na ilabaw sa team lang Burnok. Servisyo Burnok. Hala, Cedric. Umpok. Hala, kaniya. Smart play coming from Cedric. Mura gitukmod. Mura gibumba mga ball pero gitukmod. Cinco dos mga birds ha. 5-2 servisyo. Wait. 3-2 na. Kini para 4.
Aloy la, nibaho sa Aloy oh. Out ball. Away. Score 4-5 na. Ay. Burnok. Ilawom tunnel, di madawat sa ahensya. Ilawom tunnel. Igualis 5 na, 5 ball na. Cedric, litit pa. Bang! Grabe, quick shot. Bang! Bao sa si Duncan Master. Igualis 5 lang yapon, igualis 5. Raymond. Tamang. Atan. Yay! For the kill! Wadutli. Short! Side out. 5 ball mga birds ha. 5 ball. Game 4. Money game match up na to. This Maracas. Lahug, Cebu City. 2-1 na itong standing ha. 2-1 na nga itong standing ha. Kaduha daog ang team ng John Paul at tanog ni Aloy. Usara kadaog ang team ng Burnok Cedric o ni Raymond. Raymond sa lidsin ay bibalikan sakto tirahan. Bibalikan ay. Chok. Igualis 5 lang yapon ha. Servisyo Tan Gacho. Ay Gacha. La! Oy, naunsi. Naunsi magkaloy. Igualis 5, gimila-mila mas aloy mga birds. Sunod alin. Team Aguila. Ay bahad na. Sunod single. Servisyo Burnok. Atan. Inside. Size 5. Chin scored. Size 5 ha, kini para City na. Side out. Win or loss. Ang sunod ay sunod. Size 5 kini para Igualis Servisyo John Paul. Igualis. Size. Igualis size na. John Paul. Aloy, pasadas lah sa Aloy oh. Lah, pasadas pag kontra. Diri burak na bang! Kalit lang arangkada eh. Atan, grabe atan eh. Damag. Grabe atan eh. City size. City size na mga birds up. Para 8 na ni. Win! 8 size. Servisyo John Paul. Para 9. Side out ta. Triple. Oh, triple. Servisyo Raymond. Allah kaya. Sukarap dong Raymond. 8 size ha. Aloy. Burnok. Bang atan way hinay. Pak! Binali ay ni. Uyay. Uyan na naligsan Jampol dito. Naib napagan civilian naligsan Jampol. Wala, double.
Ang ni John Paul, one amay break John Paul. High ball naman. 8-6, labaw nitong duha ang team lang Aloy, John Paul og ni Atan. Game 4 na ni, game 4. 2-1 na to standing, 2-1. Pabor sa team nila ni Atan, John Paul og ni Aloy. City 8 na. Servisyo. John Paul, let it fly. Dong Raymond. Cedric. Hala. Out ball. Time out. Oh. Time out pa. Okay, back to the ball game, 8 City, When 9 City. 9 City. When G City. Last 2 na. Last 2 na mga birds, last 2 na. Ang team Atan, kini para 11. Atan again. Raymond. Bang! Patay hastang ukok. Onsi City. Sunod na team Agila. Aloy! Kuha pa si Drico, buhi pa, Atan lah. Patay tanan. Bang! Grabe ato tog mura. Size 1 na. Side out, 11 City ato score, 11 City. O atong bakbakan ron gabi na Team Cebu City sa atong main event kontra sa Team Cordoba. O sa atong women bakbakan Team Cebu City lang gyapon versus Team Karkar o Cardix. 8-11 na. Lah, miguko no. 9-11 na. Okay, back to the ball game. Para Gis. 11-9 Last ball, last 3. Busagak, abdi ka, busagak ka. Abdi kayo nakalihay. Oh. Huwag yung tutok yung scam. Biyo sa nito bro. Biyo sa ina. Oh, kuya, bali-bali lagi na. Nandito tagabantay ko. Say magsigip tayo tabi ko. Oh, kanyo. Oh. 11-9 lah, daog na. Oh. Daog na mga birds. Ni daog ang team la ni Atan, John Paul og ni Aloy.